अच्छी बात है ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଦେବେ ଏଥର ତ ନା ଅଚଳ ପଡ଼ିବ? ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ତ 3 ଥରରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ଆଉ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଦେଲେଣି ଏକାବେଳେ ସେ ବା 3 ଥର ସିଏ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ତଳେ ସେ ବି ପାଇବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାହା ରଖିଛ ସେଥିରୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ରଖିଥାଅ ଟିକେ ଟିକେ ଯଜ୍ଞାଂଶ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ସେଟା ଦିଆଯାଉ चंदन पुष्पाणि बहुषट ओम विश्वकर्माय विश्वकर्माय समर्पयामि श्रीमालिमालाय सर्वशक्तिस्वरूपिणी शत्रुवर्गजिताय ते सिद्ध्याते श्रीगन्धपुष्पं वर्जते मालामात्राय नमो नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु निराशय मां जगदीशरज्ञ जगदीश ओम यज्ञ नारायणाय तम चरणारविन्द नमस्करोमि ओम अभिघ्न कुरुमालेत्रो गृहातो दक्षिणाकरे जप काले सदिद्यन्तो प्रसादो मम सिद्ध्यते ओम समर्पयामि ओम यज्ञ नारायणाय तम चरणारविन्द जुगले प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि